मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले के 57 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज 58वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखते हैं, तो मुलाहजा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल मत हो यहाँ तक कि इजाजत लेकर उनसियत पैदा कर लो और उनमें रहने वालों को सलाम कर लो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम ख्याल रखो। इस आयत करीमा का शान नुज़ुल यह है, एक अंसारिया औरत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि बाज़ औक़ात में अपने घर में ऐसी हालत में रहती हूँ कि उस वक्त मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मुझ पर किसी की नजर पड़े, कोई मुझे देखे, तो उसके लिए मैं क्या सूरत इख्तियार करूं। इस औरत के सवाल पर यह आयत नाज़िल हुई। अब इस आयत करीमा की तशरीह है। सूरह नूर का ये मौजू सब्जेक्ट यानी इस्लाह माशरा है, और माशरे को खराब करने वाली सबसे बड़ी चीज जिना है। इससे नसब गुडमुट हो जाते हैं, इससे नसब गडमट हो जाते हैं और मारपीट झगड़े फसाद का बाजार गर्म हो जाता है और माशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसलिए शुरू सूरत ही से जीना जैसी बेहयाई की रोकथाम के लिए उसके मुतालिक सजाओं का जिक्र और बेदलील किसी पर तोहमत लगाने की बुराई का बयान था। और चूंकि बसा औकात बिला इजाजत किसी के घर जाना जीना का सबब बनता है, इसलिए अब इस आयत करीमा में मुसलमानों को इजाजत लेकर किसी के घर में दाखिल होने का हुक्म दिया जा रहा है ताकि माशरे के फसाद का ये सुराख ही बंद हो जाए। मगर अफसोस है कि शरीयत इस्लाम ने जिस कदर इस मामले का एहतमाम फरमाया कि कुरान हकीम में इसके तफसीली अहकाम नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और अमल से इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। इतना ही आजकल मुसलमान इससे गाफिल हो गए। लिखे पढ़े नेक लोग भी न इसको कोई गुनाह समझते हैं न इस पर अमल करने की फिक्र करते हैं। दुनिया की दूसरी महज़्ज़ब कौमों ने इसको इख्तियार करके अपने माशरे को दुरुस्त कर लिया, मगर मुसलमान ही इसमें सबसे पीछे नजर आते हैं। इस्लामी अहकाम में सबसे पहले सुस्ती इसी हुक्म में शुरू हुई। बहरहाल इजाजत लेना कुरान करीम का वो हुक्म है जिस पर अमल करना वाजिब है। इसमें जरा सी सुस्ती और तब्दीली को भी हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की आयत का इनकार करना फरमा रहे हैं। और अब तो लोगों ने वाकई इन अहकाम को ऐसा नजरअंदाज कर दिया है कि गोया उनके नजदीक ये कुरान के अहकाम ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजाजत लेने के अहकाम। अब यहाँ से किसी के यहाँ अंदर आने जाने की इजाजत लेने के अहकाम और आदाब लिखे जाते हैं, आप लोगों को बताए जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुने। नंबर 1, जिस घर में कोई शख्स खुद अकेला हो, उसमें किसी के आने का एहतमाल न हो, तो उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, दरवाजा खोले और अंदर चला जाए। नंबर 2, जिस घर में कोई शख्स अकेला न रहता हो बल्कि और लोग भी उसके साथ रहते हो, अगर से अपने मारिम ही हो जैसे माँ बहन बेटी वगैरह, या इसमें किसी के आ जाने का एहतमाल हो, तो उस वक्त सलाम करके अंदर जाने की इजाजत ले लेना चाहिए। बेपूछे चले जाने में हो सकता है कि नाजायज जगह पर नजर पड़ जाए या घर वालों की ऐसी हालत पर इत्तला हो जाए जिस पर मुत्तला होना उनको नागवार हो। नंबर 3, जिस घर के बारे में शक हो कि इसमें कोई शख्स रहता भी है या नहीं, तो उस घर में जाने से पहले इजाजत लेना जरूरी है, क्योंकि इस घर में कोई हो सकता है। अगर यकीन भी हो जाए कि इसमें कोई नहीं, तब भी इजाजत के बगैर जाना हराम है, इसलिए कि वो पराये का घर है। नंबर 4, वो मकान जो किसी खास शख्स के रहने के लिए मखसूस न हो,
جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ عام لوگوں کے فائدہ اور آنے جانے کی جگہ ہو تو ایسی جگہوں پر بغیر خاص اجازت کے چلے جانے میں گناہ نہ ہوگا، کیونکہ وہاں جانے کی عادتاً عام اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص نے کسی شخص سے اجازت چاہی اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ جائیے، تو اسے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے، باہر نہیں آ سکتا اور نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے اور وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ نمبر 6، اگر کسی کے دروازے پر جا کر اجازت لی اور اندر سے کوئی اجازت نہ ملا تو سنت یہ کہ دوبارہ اجازت لے، اور پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ اجازت لے، اور اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے سے تو یہ متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی، مگر یا تو وہ کسی ایسی حالت میں کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھ رہا ہو یا بیت الخلاء میں ہو، یا پھر اس کو اس وقت ملنا ہی نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں وہی جمے رہنا اور مسلسل دستک دیتے رہنا اور بیل بجاتے رہنا تکلیف کا باعث ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور اجازت لینے کا اصل مقصد ہی تکلیف سے بچنا اور بچانا ہے۔ اجازت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سلام کرنے کا بھی حکم فرمایا، لہذا کوئی شخص کہیں جائے، کسی دکان ہو یا مکان ہو یا محفل ہو، دعوت ہو، تو وہاں مسنون طریقے کے مطابق سلام کرے، یعنی السلام علیکم کہیں۔ دوسری قوموں میں رائج الفاظ سے پرہیز کیا جائے۔ اسلام کے سلام کا طریقہ سب سے بہتر ہے کہ اس میں سلامتی اور عافیت اور رحمت و برکت کی دعا ہے، جبکہ نمستے اور نمسکار کے الفاظ میں شرک کی بو آتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ نمبر 2، اصلاح معاشرہ کا کام اپنے گھر سے شروع کرے۔ نمبر 3، اجازت لے کر داخل ہونے سے گھر والا آنے والے سے مانوس ہو جاتا ہے اور ملاقات خوشگوار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کسی کے گھر میں باہر سے تاک جھانک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، کسی شخص کو ایسے وقت میں فون کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں مشغول ہونے کا وقت ہو، بغیر سخت ضرورت کے جائز نہیں، کیونکہ اس شخص کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 6، جس شخص سے فون پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہو تو مناسب یہ کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو فون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے، پھر اس وقت کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔